Y vamos a buscar en el Evangelio según San Mateo, Let's open our Bibles to the Gospel according to Matthew, capítulo 5. chapter 5. Mantenga su Biblia con usted ahí abierta durante el mensaje, gloria a Jesús. Let's keep our Bibles open. Let's keep our Bibles open while we are preaching. Amen. Mateo capítulo 5 Matthew chapter 5, y vamos a leer del 1 al 12. verse 1 through 12. Y mientras usted busca, yo voy orando. And as- Padre, te doy gracias, oh Dios, por esta hermosa oportunidad, oh Dios amado. Gracias porque tu pueblo, Señor, está en un solo pensar, unánimes juntos aquí, oh Dios, en armonía, adorándote, mi Dios amado, glorificándote, oh Señor. Gracias, sabemos, Señor, que nuestra alabanza, que nuestra adoración ha llegado a tu presencia, oh Señor, que tú has inclinado tu oído, Señor, a nuestra alabanza, oh Dios, y te has agradado, Dios. En este momento, Señor, tú conoces a cada una de las vidas que están aquí, mi Dios amado. Tú conoces cada necesidad. Tú conoces, mi Dios, cada preocupación, cada duda, Señor. Tú conoces, Señor, cada carga que cada persona, Señor, tiene, mi Dios amado. Ha venido aquí hoy, Señor, esperando algo diferente en su vida, mi Dios. Te pedimos que tu Espíritu Santo comience a obrar como sabe hacerlo, Señor. Padre, habla nuestras vidas a través del mensaje. Úsame, Dios mío, en la exposición del mismo y usa al pastor Luisito, Señor. Oh, Dios mío, en la traducción y que tu palabra llegue, Dios amado, al corazón de cada vida. Amén, amén. Mateo capítulo 5, de verso 1 al 12. Matthew chapter 5, verses 1 through 12. Leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y el pueblo dice: Amen. viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. In Matthew chapter 12, verse 1 chapter 5, verse 1 through 12. Thank you. Seeing the crowds, he went up on the mountain, and when he sat down, his disciples came to him. Verse 2. And he opened his mouth and taught them, saying, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Verse 8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evils against you falsely on my account. Verse 12 and the last one, rejoice and be glad, for your reward is great in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you. Amen. You may be seated, church.
Bendecimos a Jesús. We bless the name of the Lord. Después por tema este mensaje, el progreso del cristiano. I put as a theme to this sermon series, the Christian progress. El progreso del cristiano. The Christian progress. Thank you. Voy a hablar de un joven, Isaías Rivera. I'm going to talk about a young man named Isaiah Rivera. Él fue un adolescente que por mucho tiempo fue mi vecino. For many years, he was my neighbor. Recuerdo que todos los días cuando él llegaba de la escuela, I remember that every day after school, él se la pasaba en el canasto de baloncesto practicando lo que era donkear, el donqueo de la bola. and what he would do is every day after school, he would have a basketball court and he would play and practice every single day how to dunk. Mira, hermano, este jovencito era un joven determinado. This kid was determined. No se daba por vencido. He did not give up. Y yo lo miraba y él trataba y trataba y trataba. And every time I would look, he would continue to try and try. De 10 veces quizás hacía uno o dos donqueos. And once in a blue moon, he would do 1 or 2 dunks on the court. Tuve un día que tuve que hasta repararle el canasto porque el canasto sufrió una tragedia por causa de su insistencia. And one point, I actually assisted in actually fixing the hoop because unfortunately it broke due to a tragic attempt at dunking. Y recordando mientras preparaba este mensaje, decido buscarlo por YouTube. And as I prepped for this, I began to look and research him on YouTube. Esta pasión llevó a este joven a competir profesionalmente en cuanto al donqueo. And for your information, he actually became a professional dunker. Y créame que ha ganado muchos títulos en esta liga. And actually has won a lot of awards for this Hasta el championship. punto que él hizo un donkeo y lo perfeccionó, que es difícil de hacer y él lo ha logrado. To the point where there are certain dunks that he's able to perfect and that not many have done. Pero esto él no lo logró de la noche a la mañana. But he didn't accomplish this overnight. Él sí tuvo, mira hermano, dedicación, tuvo que tomar tiempo en esto. He was dedicated. He needed to take time to learn this. Usted sabe que el cristiano, sucede lo mismo con el cristiano. And you know the same thing with us Christians. Cuando el cristiano emprende este caminar con el Señor, When the Christian begins this journey as in the Lord, tiene que hacerlo con dedicación y esmero. they have to do it with dedication and admiration. Porque en el cristiano tiene que haber un progreso. Because in every Christian, there must be a progress. Tiene que haber un crecimiento There needs to be growth mientras anda con Cristo. as long as you continue in Jesus. No podemos quedarnos igual. We cannot stay the same. Y si este joven Isaías Rivera no hubiese continuado, And if Isaiah Rivera did not continue his si él no practice, hubiese persistido, if he did not persist, hoy no celebraría los logros que tiene. today we are unable to go ahead and celebrate his accomplishments. En la lectura de introducción And in the introductory passage, se le conoce como el Sermón del Monte. we know this passage as a Sermon on the Mount. Y fue uno de los discursos o el discurso más importante que Jesús predicó. And is one of the most important discourses that Jesus Christ preached. ¿Por qué? Porque ahí se establecen los principios fundamentales del reino de Dios. Because it is on this sermon we see the foundational principles of the Christian faith. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, When God took the people out of Israel, allá en el monte Sinaí, in the Mount Sinai, Dios le dio a Moisés las leyes que le iba a tocar darle al pueblo de Israel. God gave to Moses the tablets that he needed. Las leyes que los israelitas tenían que dejarse llevar. The laws of God that the Israelites needed to obey. Ahora este monte que predicó Jesús cerca de Galilea, And now this mountain that is close to Galilee, Jesús le da las leyes al pueblo de lo que es el reino de los cielos. now we see a contrast where Jesus on this mountain, he now gives us the laws of every Christian and fundamentals that we need to follow. Y Jesús comienza con 8 bienaventuranzas. And Jesus begins with 8 beatitudes. Si vamos a definir lo que es bienaventuranza, If we are to actually define what a beatitude is, sería felicidad profunda. it means a profound happiness.
Usted puede traducirlo bienaventurado como decir feliz es. You can translate beatitude to another way or form and saying, you are happy you may be. Y no una alegría ni una felicidad superficial. And when we're talking about happiness, we're not talking about a superficial one. Sí, porque aquí a veces nos podemos sentir hoy felices, pero sin embargo mañana no. But because honestly, today we can feel happy and then maybe tomorrow we may not. Pero estas bienaventuranzas son diferentes porque vienen de parte de Dios. But these beatitudes are different because they come from the Lord. Vienen con promesas. They come with promises. Así que para entender mejor las And bienaventuranzas, to understand better the beatitudes, hay que verlas como un proceso que yo lo llamo el progreso del cristiano. we need to understand it as a process, or I like to call it the Christian progress. Porque si la leemos, pues se escucha bien, pero a veces no la entendemos a profundidad. And we may read it and it sounds beautiful, but we may not understand its profoundness. Y quiero entonces que usted y yo la entendamos lo que cada una de ellas quiere decir. And I want to be able to profound in them with each one that is said. La primera comienza, bienaventurados los pobres en espíritu. The first one is in verse 3. Blessed are the poor in spirit. Por mucho tiempo los cristianos decían que tenían que ser pobres. For a long time, Christians used to teach that Christians needed to be poor. Se predicaba que el cristiano no podía ser rico, They used to preach that a Christian was unable to be rich. que el cristiano no podía tener dinero ni propiedades, They couldn't be wealthy or have money or properties porque malinterpretaban esto del pobre en espíritu. because they would misinterpret with this verse saying, Blessed are the poor in spirit. Se entendía que si usted era pobre ya usted tenía el reino gano. It was understood in the old times that if you were poor, you already had heaven won. Pero esto de pobre en espíritu no quiere decir esta pobreza material. But this poor in spirit does not mean poor in material. Ser pobre en espíritu es reconocer la condición pecaminosa. To be poor in spirit is to understand your sinful condition. Voy a repetir, I'm ser gonna pobre repeat. en espíritu es reconocer la condición pecaminosa de nuestra naturaleza humana. To be poor in spirit is to understand your spiritual condition of being sinful. Mire, hermano, usted está sentadito y ha adorado al Señor y se ha gozado, ¿verdad Listen, que sí? all of you have rejoiced in the worship service and have and enjoyed your time here. Pero en nosotros hay una naturaleza pecaminosa. But each and every one of us have a sinful nature. Escuchamos de una noticia de un abuso a un menor y ya uno quisiera estar ahí para arrancarle la cabeza a la persona. We hear an abuse of children or an exploitation with children, and we already want to go ahead and rip their heads off. Porque nuestra naturaleza pecaminosa que está en nosotros como que nos quiera llevar a esa violencia. Because that sinful nature drives us to even sometimes violence. Pasa que está restringida, ¿verdad que sí? But we're- Porque la sometemos al Señor. But the thing is, as Christians, we restrain this anger because we're in the Lord. Mire, ser pobre en espíritu es contrario a ser orgulloso. To be poor in spirit is a contrast of being prideful. Orgullo, hermano, eso es algo triste. Pride is a sad thing. Dice el Salmo 138:6, Jehová atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Psalm 138 verse 6 says, the Lord regards the lowly, but the proud he knows from afar. Jehová atiende al humilde, The Lord regards the lowly, mas al altivo mira de lejos. but the proud he knows from afar. El orgulloso no va a llegar no va a llegar lejos con Dios. Listen, the proudful will not make it far in the Lord. Dios aborrece el orgullo. God hates pride. Usted sabe que en Isaías capítulo 3 verso 16 You know en that adelante in Isaiah chapter 3 verse 16 and on, está hablando de que Dios iba a enviar juicio a las hijas de Sión, it's talking about how God was going to send judgment to the daughters of Zion. de que Dios iba a quitarle todo aquel símbolo de prosperidad que tenían. That God was going to take away all the symbols or the things that represented wealth and prosperity. Sí, porque cuando Dios hizo pacto con su pueblo, Because when God made a covenant with his people, si ellos seguían la ley de Dios, if they followed the law of God, Dios les iba a prosperar, God was going to prosper them, materialmente también hablando, materialistically speaking as well, además de sanarle su tierra. to also heal their land. Pero dice la palabra de Dios en Isaías 3 que las hijas de Sión comenzaron a enorgullecerse. But in Isaiah 3, we see that the daughters of Zion began to become prideful, Orgullosas. proud.
se creían las mejores. They thought that they were the best. Dice la Biblia que comenzaban a caminar y a dando un son con los pies. By the Bible mentions that these women, these people began to walk with pride and even with a stride. Unas mujeres orgullosas. Very proud women. Dios prometió que si seguían así iba a haber un empobrecimiento en la vida de ellas. And God warned them if they continued in their pride that there will be a promise of poverty. Dios iba a quitar los perfumes. That God was going to take away their perfumes. Dios iba a quitarle las vestimentas That elegantes. God was going to take away their elegant vestments. Dios le iba a quitar los aretes de su nariz. That God was going to take away their nose piercing. Dios iba a quitar todas las joyas preciosas. That God was going to take away all their jewelry. Y aún así Dios le iba a quitar sus maridos cuando estaban en fueran a la guerra. And even when they would go to war, that God would take away their husbands. Porque Dios aborrece el orgullo. Because God hates pride. Mira, hermano, la palabra de Dios es bien clara cuando dice que Dios aborrece el orgullo. Listen, the Bible is very clear when it says that God hates the pride. Porque el orgullo representa la autosuficiencia humana. Because pride, what it represents is your self-sufficiency. La persona se autojustifica. The person begins to self-justify. Y el hombre ni la mujer no tienen los méritos para justificarse. And no man or woman has the merits to justify Además, themselves. el orgulloso, el altanero, mira con desprecio los demás. But the pride, they look at others as little. Unos años atrás un político se le preguntó que si algún día le iba a decir I'm sorry. There was one time a politician where they had asked him if he was going to one day apologize. Él dice, yo no tengo de qué disculparme. And he said, I don't need to apologize. Eso es ser una persona orgullosa. That is to be prideful. Eso es ser una persona arrogante. That's to be arrogant. Pero usted sabía que en las iglesias a veces se ven hermanos orgullosos. But you know that there are some people in church that are a little bit prideful and arrogant? Yo he escuchado de iglesias que tienen unos asientos reservados para los que tienen más dinero. I've seen churches sometimes that even have chairs reserved for people that have the more money. Cristianos orgullosos. Prideful Christians. Y a Dios no le agrada eso. And God is not pleased with that. Dice Proverbios 8:13. Proverbs 8:13 Dios says, dice, yo aborrezco el orgullo y la arrogancia. the Lord says, I hate pride and arrogance. Santiago 4:6 dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. James chapter 4 verse 6 says, God is opposed to the proud, but he gives grace to those who are humble. Así que ser orgulloso no lleva a nadie a ningún lado. So I tell you, brothers and sisters, that pride doesn't take anyone anywhere in the Lord. El pobre en espíritu sabe que sin Dios la persona está en ruinas. The person who is poor in the spirit understands that without God, that person is in ruins. Está en bancarrota espiritual. That they're spiritually bankrupt. Come on. Espiritualmente está en bancarrota. That spiritually they're bankrupt. Yo no sé mucho de estas cosas, pero las personas que se declaran a la bancarrota fue porque fueron mala paga. Listen, I'm not very familiar with these Perdone things. si uno de ustedes está en bancarrota. Forgive me for these things if you've ever gone through bankruptcy, but I hear that those who have gone bankruptcy is because unfortunately they were unable to make payments. Porque no han podido cumplir con el deber. Because they were unable to unfortunately pay for their Y responsibilities. acuden a lo que es la bancarrota para que le perdonen todas esas deudas. And they settle for a bankruptcy so that those things can be forgiven. Y el pobre en espíritu sabe que está en bancarrota espiritual. And the person who is poor in spirit understands that they're spiritually Y bankrupt. tiene que acudir a Dios para que toda su deuda sea saldada. And that person then goes to God and looks for the Lord so that he can clear away the bankruptcy. Mire, para que la persona alcance misericordia, la misericordia de Dios, So for a person to be able to reach the mercies of God, tiene que humillarse ante Él. he needs to humble himself or humble herself before him. La persona orgullosa no puede humillarse. The proud, unfortunately, cannot humble Su themselves. orgullo lo tiene teso ahí como una varilla y no puede doblarse para inclinarse. Their pride has them a stick on their back, not allowing them to bend down in humility. Yo no entiendo por qué hay personas orgullosas. I don't know why there are people that are prideful. Es que el ser humano no tiene nada de qué ser orgulloso. Listen, there's no human being that has any right or to be proud. El ser humano no tiene control sobre nada, hermano. Listen, the human being has control of nothing. Le da un catarro y se vuelve una porquería. A cold hits their bodies and they're just
they're all messed up. No tiene control de su salud. They have no control of their health. Un día están de lo más bien, otro día van al médico y le dicen, está fastidiado. One day they're okay, then they go to the doctor's office, and the doctor says, you're messed up. No tienen control de su futuro. They have no control of their future. Planifiquen y planifican y al otro día quizás caen, ya usted sabe. They plan, and the next day No tienen control ni del tiempo, they have no time of even their time ni aún de la naturaleza. or even nature. El ser humano no tiene por qué ser orgulloso. The human being has no right to be proud. No tiene control de su alma. They have no control of their soul. Nada, hermano, nada. They have control of nothing. So, por eso digo que no sé por qué hay personas orgullosas. That's why I say I don't know why there are prideful people. Si es orgullosa porque tiene dinero, If you're proud because you have money, cuando se muere no se va a llevar nada. when you die, you ain't taking it with you. Yo escuché a un predicador diciendo que nunca ha visto un carro fúnebre jalando un tro de la U-Haul. I heard a preacher one time say that he's never seen a hearse, which is the person that drives the caskets, with a U-Haul attached behind it. Nadie se lleva nada. No one takes with them anything. El dinero de nada te sirve después de la muerte. Money is worth nothing after you're dead. Si la persona es orgullosa porque es hermosa, de apariencia hermosa, If the person is proudful because they're beautiful in their appearance, esa belleza no va a durar para siempre. that beauty is not going to last forever. Esa piel se va a estrujar. That beautiful skin is going to get wrinkly. Esa cabellera se va a caer. That hair is going to fall. La belleza no te va a durar. Beauty will not last. Aún mismo después de muerto, ¿qué pasa con esa belleza? Even after death, what happens to that the beauty? No hay nada más feo que una momia. There's nothing uglier than a mummy. Nada de ser orgulloso. Nothing to be proudful of. La persona orgullosa cree que no necesita a Dios. The proud believe that they do not need God. La persona orgullosa cree que no ha hecho nada mal The proud believe that they didn't do anything wrong. y no tiene de qué arrepentirse, piensa la persona orgullosa. And that person believes that they have nothing to repent of. La persona orgullosa se cree mejor que los demás. The pride believe that they're better than others. Se creen que son superiores. They believe they're superior. Se creen que todo se lo They merecen. believe they deserve it all. Yo sé que usted conoce a una persona orgullosa. I know maybe some of you know some prideful people. Y si usted no conoce ninguno, quizá usted sea el orgulloso. And if you don't know any prideful people, maybe you're the one that's prideful. Pero el orgulloso no alcanza nada, hermano, no logra nada ante los ojos de Dios. But pride in the eyes of God, you can't accomplish anything. Mire, hermano, por eso es que yo voy a decir algo serio ahora. And bien listen, brothers and serio. sisters, I'm going to talk very seriously right now. Y lo voy a leer como lo escribí. And he's going to read it the way he wrote it. Por eso la gracia de Dios no es para el orgulloso, That's why the grace of God is not for the prideful. ya que la gracia es un regalo no merecido. Because grace is an undeserved gift. El orgulloso no se merece nada. The prideful do not deserve anything. La gracia de Dios es para todo aquel que la quiera recibir. The grace of God is for everyone and anyone who wants to receive it. La gracia de Dios es para el pobre en espíritu. The grace is for those who are poor in spirit. La gracia de Dios es para aquel que sabe y reconoce que está mal ante los ojos de Dios. Grace is are for those who believe and know that they are sinners before God. Para recibir la gracia de Dios, To receive grace, la persona tiene que humillarse, the person needs to humble ser themselves, pobre en espíritu to be poor in spirit, y reconocer que sin Dios no es nada. and to recognize that without God they are nothing. Hermanos, sin Dios somos nada. Without God, we are nothing. Nada. Nothing. No hay lugar en la iglesia de Jesucristo para el orgullo. Listen, brothers, sisters, there is no room for, in the whole body, the universal church of God, there is no room for the pride. Dice la palabra de Dios que el Señor nos tiene un lugar preparado. The Bible says that He has a place for us. Un lugar preparado, lo cual el orgulloso no puede entrar allí. A place that He prepared for us that the prideful or the proud are unable to enter.
Cuando digo orgullo no estoy hablando de, porque hay dos diferentes clases de orgullo. And when I say pride, there's two different types of pride. Porque yo me siento como padre orgulloso de mi hijo. Because I'm proud of my father as a son. Porque él ha logrado más de lo que yo esperaba. Because and he made me proud of me because I've accomplished a little bit more than he probably has. Y las decisiones que él ha tomado me enorgullecen. And the decisions that my children make me proud. Yo sé que muchos de ustedes están orgullosos de sus hijos. And I know that many of you who are proud of their children. Y tiene bumper sticker en su carro, mi hijo es honor roll y cositas así. And you have bumper stickers in your car saying that my child made the honor roll. Y aquel que su hijo no es muy inteligente. And for the parents that have children that are not very smart, Yo vi un bumper sticker que decía, mi hijo golpeó a tu honor roll student. that the parent has the one that has the not so smart kid has a bumper sticker saying my kid beat up your honor roll student. Pero siempre los padres están orgullosos de sus hijos. But parents are always proud of their children. Dice la Biblia que el orgullo, hermano, fue el motivo que llevó a Lucifer rebelarse contra Dios. Listen, the Bible shows us that it was pride that was the motivation that let the devil rebel against God. La Biblia habla de cuando Lucifer fue creado, fue un querubín hermoso y perfecto. The Bible teaches us that Lucifer, before his rebellion and fall, he was a gorgeous cherub angel. Una belleza perfecta. A perfect angelic being. Usted sabe que en la farándula se ven las mujeres orgullosas por su belleza. You know that in fan art or pop culture, we see that women that are beautiful tend to be represented as prideful. Y cuando están llegando los años como que van cayendo y acomodándose, ¿verdad que sí? And as the years pass, their face begins to shift into its proper places. Y comienzan a estirarse los pellejos y a cortar y a estirarse. And what they end up doing is they begin to go under the knife and start stretching and pulling and going and whatnot. Y si usted compara las fotos before and after, es un desastre. And when you look at the before and after photos, it's a disaster. Lucifer fue perfecto en hermosura. Lucifer was perfect in his beauty. Su vestimenta, todo en su creación. In his created being, he was perfect. Y se puso orgulloso. And he became proud. Hasta el punto que dijo, oh, yo quiero ser como Dios. To the point where he says, I want to be like God. Subiré a las alturas, a lo alto. I will go to the high place. Seré semejante al Altísimo. And I will be like the Most High. Y allí estableceré mi trono. And I will establish my throne. Y ya sabe lo que le pasó al diablo. And you now know what happened to the devil. Dios, mire hermano, lo sacó del cielo como un rayo centella. The Bible says that God casted him down from heaven to the point where Jesus says that he saw him come down like a lightning. Daniel capítulo 4 habla de un rey. And Daniel, the book of Daniel, talks about a king. El rey Nabucodonosor. The king Nebuchadnezzar. Nabucodonosor fue un emperador potente, vamos a decir de esa manera. Nebuchadnezzar, to put it in terms, he was a powerful emperor. En una ocasión, On one occasion, se estaba paseando por su palacio he was walking through his palace. y dice, oh, qué Babilonia hermosa. And he says, oh, how beautiful is Babylon, Yo la creé, creada con mis manos, qué hermosura. which I created with my hands. Look how beautiful. Qué gloriosa es Babilonia. How glorious is Babylon. A él se le olvidó que ya se le había profetizado. He had already forgotten that it was already prophesied. Mira, hermano, esa arrogancia, ese orgullo, That arrogance and pride. Dios lo humilló de una manera que el que nunca ha escuchado For esto, those who never léalo heard cuando tenga tiempo. for those who never heard the story, read it when you have time. God humbled him in such a way. Se volvió loco, He became crazy. lo dejaron en el jardín con todos los bueyes y las vacas y estaba comiendo hierba. Literally, Hierba. God humbled him in such a way that he was so crazy that they let him in the fields with the livestock eating from the grass and fields. Estamos hablando de un emperador que comía todas las mejores manjares. An emperor who ate everything that he could that was offered from his kingdom. Ahora comiendo hierba con los bueyes. Now eating weeds and hay with all the Dice la Biblia horses. que se le comenzó a crecer su pelo. The Bible
then describes him from growing out his hair. Las uñas comenzaron a crecerle. He began his nails began to turn into claws, how long they were. 7 años en esa condición. And he was in that situation and for 7 years in that Dios state. tiene poder para humillar al altivo. God has the ability to humble the proud. Si tú te crees que eres orgulloso, Dios tiene poder para humillarte y lo sabes If hacer. you're struggling with pride, the Lord can have the power to humble you. 7 años en esa condición. 7 years in that state. Dice la Biblia que después de los 7 años miró al cielo. The Bible says that after 7 years, Nebuchadnezzar looks to the heavens. Yo nunca he visto una vaca mirar para arriba, pero no sé si pueden. I never seen a cow look up. I don't think they can, or a pig either. Pero él miró But he looked, y se convirtió en pobre en espíritu. and he became poor in spirit. Se humilló ante Dios. He humbled himself before the Lord. Y más adelante en el capítulo 4 vemos ese testimonio, cómo él aceptó al Dios de los creadores de los cielos. Y la And then in chapter 4, we see how he repented and he turned to the Lord, the God of all creation, the one and true God. La promesa de esta bienaventuranza de los pobres en espíritu Listen, the promises that we see in the Beatitudes, especially the one in poor in spirit, esa promesa es que es el reino de Dios, el reino de los cielos que va a recibir. is that the poor in spirit are going to receive. Theirs is the kingdom of God. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. That's Si what they're tú inheriting. quieres ser parte del reino de los cielos, If you want to be part of the kingdom of heaven, si quieres ser parte de la iglesia de Jesucristo, if you want to be part of the church of Christ, tienes que comenzar humillándote. you need to start off with humility and humbleness. Tienes que comenzar humillándote You ante need to Dios. start with humbleness before God. La segunda bienaventuranza The second beatitude in verse 4, dice: bienaventurados los que lloran. it says, blessed are those who mourn. Y no estoy hablando de cualquier llorón por ahí, hermano. And I'm not talking about any crybaby that's around there. Esto no es un llanto de tristeza ni dolor, no. This isn't a cry of sadness or pain. Es un llanto de arrepentimiento. This type of mourning is a mourning of repentance. Cuando la persona reconoce que es pecador When the person recognizes that they are a sinner y que ha ofendido a su creador, and have offended their creator, siente dolor, they feel pain. siente pena espiritual They feel spiritual guilt y se arrepiente de corazón. and they repent from their hearts. Dice la Biblia en el Salmo 51:17. In Psalm chapter 51 verse 17 says, Dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. a broken and contrite heart you, God, will not despise. Arrepentimiento es sentir dolor por el pecado. Repentance is to feel pain due to your sin. Proverbio 28:13. Proverbs chapter 28:13 says, Dice: el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. in Proverbs 28:13 says, whoever confesses and forsakes the sin will have mercy. El apóstol Pablo lo pinta de una manera en 2 de Corintios 7:8. And Paul, he paints this picture, the Apostle Paul, in 2 Corinthians chapter 7, verse 8 through 10. Busque su Biblia en 2 epístola de Corintios, Open your Bibles to 2 Corinthians capítulo 7. chapter 7. En la primera carta a la iglesia de Corinto, The first letter to the Corinthians, el apóstol Pablo los regañó the Apostle Paul actually, he reprimanded them and porque había adulterio en la iglesia. because there was adultery in the church. Ellos tomaban la Santa Cena y abusaban de la Santa Cena. They would take the Holy Communion and they would say again? Abuse it. Thank you. That was the word I was looking for. Ellos eran unos desordenados con los dones del Espíritu. When it came to the liturgy and the service and the gifts of the Holy Spirit, they were in disorder. Se ponían a hablar en lengua y lo que había era un revolú en las iglesias. And they began to speak in other tongues, and what they found in the church was just chaos. Y el apóstol Pablo pues los reprende con la primera epístola a los Corintios. And in his first letter to them, the Corinthians, he reprimands them. Y él pues les explica aquí en el capítulo 7 de la segunda epístola, versos 8 y 10. And we see in 2 Corinthians chapter 7, verse 8 through 10. Dice: porque aunque os contristé con la carta, And it says in verse 8, for even if I made you grieve with my letter, dice, no me pesa, I do not regret it.
Aunque entonces lo lamenté, though I did regret it, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. for I see that the letter grieved you, though only for a while. Dice, ahora me gozo, And then it says, verse 9, as it is, I rejoice. no porque hayáis sido contristado, Not because you were grieved, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento. but look at this verse says, but because you were grieved into repenting. Se tristecieron, lloraron por arrepentimiento. They grieved themselves into repentance. Porque habéis sido contristados según Dios, For you felt a godly grief, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. so that you suffered no loss through us. Y dice, mire, porque la tristeza que es según Dios For godly grief produces, produce arrepentimiento para salvación. for godly grief produces a repentance that leads to salvation. Bienaventurados los que lloran. Blessed are those who mourn. La persona que se arrepiente llora. The person who repents that mourns into repentance. Cambia de manera de pensar. Their minds, repentance means to change their mind. Cambian su manera de ser. They change the way they think and they change the way they are. Primero son pobres en espíritu. They are first poor in spirit, Ahora lloran. now they mourn. Y Dios le va a dar consolación. And that is where then God gives them comfort. Esa consolación Dios es el que la da. In verse 4, you see, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Ese consuelo es sinónimo de perdón. That comfort is synonymous in being forgiven. Mira, hermano, Dios no va a despreciar tu corazón arrepentido. Listen, brothers and sisters, God is not going to despise your repented hearts. Esa promesa para los que lloran van a recibir consolación. That promise, Esa promesa va a recibir lo que es el consuelo de parte de Dios. that promise is that you will receive comfort from God. Tu llanto va a mover a Dios a perdonarte. Your mourning is going to move God to forgiving you. Tus lágrimas van a mover a Dios para que sea misericordioso contigo. Your tears are going to move God so that He can have mercy on you. Come on, Pastor. Eso es un arrepentimiento genuino, This is a genuine repentance, no un remordimiento. not a remorse. Mire, Jesús tuvo dos discípulos. Listen, Jesus had two disciples. Uno lo negó y el otro lo traicionó. One denied Him, the other betrayed Him. El que lo traicionó sintió remordimiento The one that betrayed Jesus, he felt remorse. y se fue y se ahorcó. And out of that remorse, he hung himself. El que lo negó se arrepintió y lloró amargamente. And for the one who denied Him, he mourned with, I don't know that word. Bitterness. He mourned with true bitterness. Hubo un arrepentimiento genuino. There was a genuine repentance. Uno a veces ve personas que dicen que se convierten al Señor y no se ve ningún progreso. There are some people who supposedly convert to the Lord and you find no progress in them. Come on. Siguen siendo los mismos cabezones. Oh, Lord. They continue in being the hard-headed people that they are. No hay cambio. There's no change. No hay pobreza en espíritu. There's no poverty in No hay spirit. llanto en su corazón. There's no mourning in their hearts. Tiene que haber un cambio. There needs to be a change. Tiene que haber un progreso. There needs to be a progress. Decimos a Jesús. We bless the name of the Lord. Y quiero terminar, hermano, con el Salmo 51. And I want to finish with Psalms 51. Para los Psalm nuevos en el 51. Evangelio, usted abre la Biblia por la misma mitad y está el libro de los Salmos. If you have a physical Bible and to find Psalm, you just split the Bible in half and you'll fall right Y there. si tiene un celular, le da su flip, usted lo flipea, ahí está ahí. And if you have a cellular line, cell phone, you just kind of go towards the middle and it's going to be there. El Salmo 51, hermano, es el mejor ejemplo de un arrepentimiento genuino. Listen, brothers and sisters, Psalm 51 is a passage of a reflection of true repentance. Para darle un poquito de historia sobre este salmo, To give a little bit of context to this psalm, el rey David cometió un pecado grave. David
he committed a grave sin. Y ese pecado lo llevó a otro más, And that sin caused him to sin another way y a otro más. and then continue sinning. Cometió adulterio, He first committed adultery. después cometió engaño, Then he deceived someone. después cometió asesinato. Then he killed somebody. Y llegó el momento de arrepentirse. And then repentance came. Time for repentance arrived. Y se registra ese arrepentimiento. And we see this repentance recorded in Psalm 51. Mira, el rey David pues, tenía méritos para ser orgulloso. Listen, brothers and sisters, David had every right to be proud. Era rey de Israel. He was king of Israel. Era lindo de hermosura. He was handsome in his appearance. Lo tenía todo. He had it all. Pero yo me imagino a David humillado de rodillas ante Dios. But I could imagine David just humbled before the Lord, En angustia, en llanto, Aleluya. pobre en espíritu, poor in spirit, pidiendo a Dios por misericordia y perdón. asking for forgiveness. Mire, hermano, lea conmigo. Read with me Psalm 51. Él dice, ten piedad de mí, oh Dios, He says, have mercy on me, O God, conforme a tu misericordia. according to your steadfast Mire, love. hermano, dice la Biblia que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. The Bible says that God's mercies are new every morning. Él dice, conforme a la multitud de mis piedades, borra mis rebeliones. And he says, so according to your steadfast love, according to your abundant mercy, Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. according to your abundant mercy, blot out my transgressions, wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me of my sin. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Look at verse 3. For I know my transgressions, and my sin is ever before me. Contra ti solo he pecado Against you, you only have I sinned, y he hecho lo malo delante de tus ojos and done what is evil in your sight, para que seas reconocido justo en tu palabra. so that you may be justified in your words, Y teniendo, mira hermano, tenido por puro. and blameless in your judgment. He aquí en maldad he sido formado Verse 5, behold, I was brought forth in iniquity, y en pecado me concibió mi madre. and in sin did my mother conceive me. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Behold, you delight in truth in the inward being, En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. and you teach me wisdom in the secret heart. Purifícame con hisopo y seré limpio. Purge me with hyssop, and I shall be clean. Lávame y seré más blanco que la nieve. Wash me, and I shall be whiter than snow. Hazme oír gozo y alegría. Let me hear joy and gladness. Y se recrearán los huesos que has abatido. Let the bones that you have broken rejoice. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Hide your face from my sins and blot out my iniquities. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Create in me a clean heart, O God, y renueva un espíritu recto de mí. and renew a right spirit within me. No me eches de delante de ti Cast me not away from your presence, y no quites de mí tu Santo Espíritu. and take not your Holy Spirit from me. Vuélveme el gozo de tu salvación Verse 12, restore to me the joy of y your espíritu salvation, noble me resustente. and uphold me with a willing spirit. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a estar puestos en pie. Let us stand on our feet. Come on. Tiene que haber un cambio en ti. There needs to be repentance in you. Tiene que haber un progreso en ti. There needs to be a progress in you. La Biblia habla de que a veces cuando somos recién convertidos tenemos que ser alimentados con leche, ¿verdad que sí? As a baby you have to be fed with milk. Pero una vez que llegues a adulto, once you become an adult, tienen que darte comida vianda, comida sólida. They have to give you solid food. Tiene que haber un cambio. There needs to be
change. Tiene que haber una humillación de tu parte. There needs to be a humility on your end. Tiene que haber un arrepentimiento genuino ante Dios. There needs to be a genuine repentance of your sins. Padre, hasta aquí he predicado tu palabra. Thank you, Señor. Jesus. Tu palabra ha sido expuesta, mi Dios. Thank you, Jesus. Tu palabra ha sido escuchada por cada oído aquí en esta mañana, mi Dios. Solo te pido que tu palabra haga lo que hay que hacer, oh Dios. Oh Señor amado, porque tu palabra como espada de doble filo que Thank you, penetre Jesus. el corazón, el alma, el espíritu de cada vida, oh Dios. Thank you, Father. Sé que tú has hablado, mi Dios. Thank you, Lord. Y solo te pido que cada persona que ha recibido tu mensaje responda, Señor. Responda a tu palabra, mi Dios. Bendice tu iglesia, mi Dios. Thank you, Lord. Gracias te doy, mi Señor. Gracias, Jesus. Amén, amén. Amen. Este es el momento para arrepentimiento. This is a moment for repentance. Este es el momento para humillarte, This is a moment to humble yourselves. porque los que lloran serán consolados. Because for those who mourn, they will be comforted. Porque los que se humillan, Because for- de ellos será el reino de los cielos. Because those who humble themselves, theirs is the kingdom of heaven. Dios le bendiga y Dios le guarde. God bless you. If there's anyone here today, si hay alguien aquí que se encuentra aquí que quiere oración, that wants prayer, we want to pray for you. Queremos orar por ti.